Hello! So, welcome sa ato library hack. So, this is your mom, Lynn, a toddler mom, and a library worker. So, I have here a suggestion of a book for your toddler, no? So, nice kayo siya nga book kay it is really colorful and big. So, dako kayo siya, dayon, colorful po siya at the same time. Kaya rigid kayo ni mo ni siya i-story sa imuhang anak. So, let's open this one. Pag open na to, anak, here's the title. So, naada yung title. Dahil, ang nakanindot ani niya kay in every pages or in every page, naa siya'y gi-introduce na mga fruits. See? So, different kind of fruits. Gikan ani, na ay mangga, na ay tambis. Tapos, not only fruits, nag-introduce pa siya mga numbers. So, this is started for 12, 11, and then we have here 10, 9. So, grabe siya. Nindot kayo siya for toddler. All you have to do is to tell the story to your toddler and while holding this one, and let also your toddler see the pictures, especially nga nag show siya o kaning numbers, which is atong toddler na anagid sila yung mga numbers na hibawaan, and also it introduces some names of fruits nga kailara pod kay sila kay almost man sila or nakakauna sila ani or nakita nila, like for example this durian. So imong anak nakakita na anak nga nangaon mo, and then is this rambutan, no, naagyapoy rambutan diri sa atua, pineapple ang pinya, then here's my favorite sa akong anak, banana. So, klase-klase yun siya nga fruits ang na-introduce ani. So, mommies out there, kung naamoy gustong paliton or kung naamoy gustong i-share nga stories sa inyong toddlers, this big book is really for you. No, ang title ani Sandusen ng Sorpresa. And also, gi-introduce po diri ang family members. So, naata diri bunso, si ate, si kuya, and then we also have here our lolas or lola. So, makarelate na jud kayo ang mga bata ani or ato ang mga toddler ani about ani nga book. So, naara ni siya sa library hub. Actually, di pa ni siya ninyo pwede hulman kay wala pa mi human og collate, wala pa pud mi human og hatag og number ani. But as soon as pwede na, you can really borrow this one, moms. And also, you can share it to your toddlers. Now, this is a very good hobby, or this is a very good activities or a routine every night. Kauban ang inyong toddler nga mag-learn mo o identify or learn the names and names of fruits and identify the numbers. So, dali legit kayo ni masabtan sa toddlers. So, maura to siya mga mommy as a mom who works inside the library hub. So, daghan pa kayo tagma or daghan pa kog mga ma-introduce ninyo nga books. So, watch out lang mo din ha mga mommies. Okay? That's it!